قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے، لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن کریم میں ذکر کیوں کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کبھی کسی نے سوچی بھی نہ تھی؟ لاکیس کون تھی اور کیسے اس نے ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا؟ پیارے دوستو، مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی سے بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اس کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ مدائن صالحہ کے علاقے سدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سالٹ موجود ہے۔ وہ کہ انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، باغات، سبزیوں، میوہ اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت اعلیٰ تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے اکثر آیا کرتے۔ پہلے پہل تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھایا کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوششیں شروع کر دیں کہ دوسرے شہروں کے لوگ یہاں آنے سے رک جائیں، لیکن ان کو سمجھ میں یہ نہ آیا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آ کر رہنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح سے گزار سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ کہنے لگا، میرے پاس ان لوگوں کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس ایک دن نہ رکیں گے۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر رضامندی ظاہر کی۔ شیطان کہنے لگا، اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سبھی حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقوں کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر خود ہی سدوم کے علاقے پہنچ آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم کے شہر کے نامی کرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان سدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو وہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا، پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا ہی پڑ گیا۔ جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو وہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈالی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام ہی نہ لیتے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں شروع کر دیں تو سدوم، گمورہ اور آپس پاس کی آبادیوں میں عورت کے ساتھ شادیاں کرنا بالکل ہی بند کر دیا گیا۔ ان علاقوں میں مرد ایک دوسرے مرد کو محبوب بنا کر اس کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے۔ ان میں کئی محفلیں بھی رکھی جاتی جن محفلوں میں بے شمار مرد اکٹھے ہوتے جو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے۔ اب جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہی بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹایا کرتے تو وہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی اپنا مرد اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ جاتا تو ان عورتوں کو پریشانیاں دن بدن بڑھنے لگیں۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے
सदोम और गमोरा के लोगों के पास अपनी बेटी लाकीस को भेजा। जब शैतान की बेटी लाकीस उस शहर में आई तो उसने वहां की औरतों के साथ रोने का बहाना बनाते हुए वो उस शहर में दाखिल हुई। वो शैतान की बेटी लाकीस बहुत ही हसीनो जमील और बहुत ही अमीर बनकर शहर वाली औरतों के सामने हाजिर हुई। लाकीस ने कहा, मैं अभी जवान हूँ, मेरा शोहर किसी लड़के के पीछे इश्क में पड़ चुका है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सदोम और गमोरा की औरतों ने जब लाकीस की दास्तान सुनी तो उसको अपने शहर में रहने की इजाजत दे दी। लाकीस शैतान की बेटी ने कहा कि अगर मर्दों को हमारे से जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने की जरूरत नहीं रही और वो आपस में ही जिनसी मिलाप करते हैं तो हमारे पास भी ऐसे कई तरीके हैं जिसको इस्तेमाल में लाते हुए हम भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं। लाकीस ने उस शहर की बहुत सी प्यारी और अमीर तरीन औरतों से दोस्ती की, फिर उस औरत को बदफेली की तरफ माइल किया, उसके साथ बदफेली की। उसके बाद लाकीस शहर की औरतों के पास गई जिनके खावंद उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करते थे, उन औरतों को बदफेली के तरीके सिखाए। इस तरह ये बदफेली का काम बहुत ही आम होने लगा। यहाँ की रहने वाली औरतों में ये बदफेली बहुत तेजी के साथ फैल गई। उस बदफेली में सदोम और गमोरा की तमाम औरतें उस बदफेली की तरफ माइल होती गईं। जैसे मर्द मर्द को साथ बदफेली किया करते उसी तरह उस कौम की औरतें भी सरेआम एक दूसरे से बदफेलियां करने लगी। जब शोहरों ने दूसरी औरतों के साथ बदफेली करते हुए अपनी बीवियों को देखा तो उन्होंने अपनी बीवियों और बेटियों को कुछ न कहा, क्योंकि वो भी दूसरे मर्दों के साथ बदफेली किया करते थे। ये एक ऐसा गुनाह था जिसने अफजाइश नस्ल को बढ़ने से रोकने और कानून की खिलाफ वर्जी भी की थी। जब उस कौम में यह बदफेली तेजी से फैली तो फिर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदोम के लोगों की तरफ माबूस फरमाया। उन्होंने जब ये बदफेली अपनी कौम में देखी तो उनको मना करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर वो लोग बदफेली के इतने आदी हो चुके थे कि इस आदत को छोड़ने के लिए वो तैयार ही ना थे। कौम लूत से पहले ऐसी बदफेली किसी कौम में ना पाई गई थी। कुरान करीम में लूत की कौम का जिक्र 17 बार इस तरह किया गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को जो तबलीग की, कुरान में उसे इस तरह बयान फरमाया गया है, तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो आपने अल्लाह से यूं दुआ की, है मेरे परवरदिगार, अब इन नाफरमान लोगों के दरमियान मेरी नुसरत फरमा। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने 2 साथियों के हमरा अल्लाह के हुक्म से पहले हजरत इब्राहिम से मिले और फिर हजरत लूत के इलाके में सदोम पहुंचे। हजरत लूत बस्ती के किनारे गए, उन इंसानी शक्लों वाले फरिश्तों से मिले और उनको बस्ती वालों से बचाकर अपने घर ले आए। कुछ रवायात में है कि वो इंसानी शक्ल के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। वो फरिश्ते हसीन और जमील लड़कों की शक्ल में आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बस्ती वालों का साथ दिया करती थी। उसने ये बात लोगों में फैला दी कि हमारे घर में 3 हसीन और जमील लड़के तशरीफ लाए हैं और मेरे खावंद उनके बारे में किसी को नहीं बतला रहे। लोगों का ये सुनना था कि लोग जमा होकर आपके घर में आ गए। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जब बस्ती के लोग भागते हुए फरिश्तों के पास गए, वो लोग पहले ही लड़कों के साथ बदफेली करते थे। जब बस्ती वाले पास आए तो हजरत लूत ने फरमाया, है बस्ती वालों, ये मेरी बेटियां हैं जो कि तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। तुम खुदा का खौफ खाओ और मुझे मेरे मेहमानों से दूर ना करो। आप लोगों में कोई शाइस्ता बंदा नहीं। हजरत लूत के ये अल्फाज सुनकर बस्ती के लोग बोले, तुम जानते हो कि हम लोगों को तुम्हारी लड़कियों से कोई सरोकार नहीं, हमारी असल ख्वाहिश के बारे में तुम खूब जानते हो। लूत की कौम का ये बहुदा जवाब सुनकर इससे अंदाजा लगाया सकते हैं कि वो लड़कों की बदफेली में किस हद तक गिर चुके थे। जब कौम लूत हजरत लूत के घर की तरफ आए तो फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हिम्मत हारते हुए देखा तो फरमाया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम इंसान नहीं, हम तो अल्लाह के हुक्म से भेजे गए फरिश्ते हैं। उसी रात आप अलैहिस्सलाम खुद और अपने जानसारों को लेकर उस इलाके से चले जाए, हम अल्लाह के हुक्म से इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देंगे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की जुबानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बस्ती को तबाह बर्बाद करने का सुना तो वो अपने खानदान को लेकर चल पड़े। फिर अल्लाह के हुक्म
की तामील करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारी बस्ती को उठाकर आसमान पर ले गए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने हाथों पर उठाया तो बस्ती वाले चीखें मारने लगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को जमीन पर मारकर रेजा रेजा कर दिया। उसके बाद उन लोगों पर पत्थरों की इंतहा कर दी गई। रवायात में है कि हर पत्थर पर एक आदमी का नाम लिखा था। वो पत्थर उसी शख्स को आकर लगता था कि जिस शख्स का नाम उस पर था, चाहे वो शख्स जहां भी मौजूद हो। अंदाजा कीजिए दोस्तों कि अल्लाह पाक ने सदोम की सरसब्ज बस्ती को बदबूदार और काली झील में बदल कर रख दिया, जिसके पानी से कभी भी किसी को फायदा नहीं हो सकता। अब वो बस्ती बहीरा मुर्दार के नाम से जानी जाती है। उस बस्ती के इर्द गिर्द के इलाके बंजर और रेतले पड़े हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने उस बस्ती का जिक्र इस तरह किया है, हमने उस बस्ती को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया है उनके लिए जो समझदारी रखते हैं। हदीस पाक है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, उस बंदे पर अल्लाह की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। हम जिनसी या लवातत की सजा के मुतल्लिक उलमा का इख्तलाफ है। अब्दुर्रहमान अल जजीरी ने अल फिका अल मज़ाहिब अल अरबा में फुकाहे अहनाफ के मौक़िफ़ का खिलासा इन अल्फाज में किया है, हम जिन्स परस्ती की सजा ताज़ीरन मुकर्रर होती है। ताज़ीरात में हाकिम वक्त यानी कानून साज या अदालत को इख्तियार होता है कि मुजरम को ऐसी सजा सुना दे कि जिससे दूसरों को इबरत हो और कोई भी उस जुर्म के इर्तिकाब की जुर्रत न कर सके। केस की नौयत के एतबार से काजी मुजरम को उम्र कैद, जुर्माना, मुलक बदरी या सजाए मौत भी दे सकता है। खैर, ऐसा कबीरा गुनाह का जिसके लिए अल्लाह पाक ने पूरी बस्ती को पलट कर रख दिया। सोचिए कि जहां भी ये गुनाह आजकल हो रहा होगा तो क्या उन घरों पर अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा। अल्लाह करीम हमें इस बड़े गुनाह से अपनी पनाह में रखे और तमाम शैतानी वसवसों से हमारी हिफाजत फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।